আসাম সরকার পেন কাইকি কামা থাপন ভিয়ার লাকি ইসি কাফেরে মেমে আরাকি হরমু মাতে ড্রাগস কে জর আবেহা কে ক্লেম কে পাবির জি আফান আলামতা ইসনলো বাংসা ড্রাগস के चोटुम अफाय के पावे देजी पुरा राइकम साइ खिया तुम पेन काइके अमात किरी का खुरुक पादुपन बमलो लापेन पिन्नांगाना तुम के राइकम साइ खे रेदें का चिंगनां सिदामी दोलो लासन सी के दामदांग वो सिग्निफाई इंक्वायरी सी अर्नी कांगसाम बोरपोथार पुलिस स्टेशन के पारलो खाखराजान अतोवार पी किरी के तारले बसाइ के देंग हुद आजो पोरफाइ ट्रॉक्सी राज टीम अपोर मलम दिमापुर नाट पेन के दाम बम अबा सलोंग हेरोइन दो पु जॉय पेन बिरटा के लोंग अटेंग पेन राइकम साइ खिया तुम किरी तारलिप Kipasik donasai deng ponlo. Bangso kiri ketar libasai ke deng hud inoda sarpi mara long pen heroin hompo long ponlo. Ke long ponlok a heroin hompo pen gram hokebra trokra tokbor li sirkep an apai long ponlo. Ke long ponlok a heroin hitia long lak pli an anam long jiputa pachini pontu. Bangso sai ke deng along kachirabdun abangpu Sivsagar district Amguri PS Peparlo Namti Diksu Arong Amikar Mohon Borgohain Asupi Bobita Saikia Artaning Kan Thongkebra Popusi Pangthekpon Bangso Hut AS 25 EC 0094 Apasetami Chingnang Dun Cheklo Bangso Ki Tarlip Asai Kedeng Hut Borpothar Police Station OC Borpothar CRPF C20 Lapen PS Staff Pensi Pechun Ponlo Kine Ponlong a heroin nonamat Borpothar Police Atum Chepari Deng Ponsi Ari sangho tuma phan lapen konasi ke ponji pu klarda galam ke chini jia phan karjua sai deng pon bom lang pusi pachini pon Bali pathar pen frozen terang karbing long life